Bonjour le EB8. Donc on va continuer, activité 4, la réponse immunitaire spécifique dans votre livre, page 21. Donc on a dit que la réponse immunitaire spécifique dépend de l'identité de l'antigène. Par exemple, soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T, حسب l'identité, حسب هوية, حسب نوع الانtigène. Donc, on a commencé à parler de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Quand les antigènes sont solubles, il y aura activation et intervention des lymphocytes B. لما يكون الانتيجين soluble راح يتدخلوا هن الليمفوسيت B qui vont être activés et les lymphocytes B activés se transforment en plasmocytes. Lymphocyte B بس يتعرف على الانتيجين soluble بيغير بشكله يتحول لplasmocytes qui vont sécréter les anticorps dans le plasma qui vont neutraliser et détruire les antigènes. فإذا الليمفوسيت B بيغير بشكله بيكبر بيتحول لبلازموسيت والبلازموسيت sécrète بيكبوا الانتيكور المضادات بقلب البلازما et ces anticorps vont se fixer sur les antigènes بيعلقوا على الانتيجènes et les détruire وبيدمروهم. Quand les lymphocytes B interviennent par la sécrétion des anticorps, donc on parle d'une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. لما يتدخلوا الليمفوسيت B ويحاربوا عبر الانتيكور نحكي عن réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Le rejet de transfusion sanguine. كما حكينا عن الجروب sanguin, قلنا on a 4 groupes sanguins, groupe A, groupe B, groupe AB et groupe O. On a dit qu'il y a des antigènes sur la membrane des globules rouges qui déterminent notre groupe sanguin. هن هود الانتيجين موجودين عنا على الجلوبول روج على كريات الدم الحمراء. هنا بيحددوا شو فئة دمنا شو الجروب sanguin. كمان عنا des anticorps dans le plasma. هن هود موجودين من لما نخلق. كمان هودي مسؤولين عن الرجاء دو ترانسفوزيون سانغين. يعني إذا فات دم على جسمنا بدنا نشوف إذا هودي الأنتيكور بنشوفوا إذا بيتقبلوا لهيدا الجلوبول روج اللي فاتوا أو بدهم يحاربوهم. Donc le rejet de transfusion sanguine, رفض نقل الدم, est dû aux anticorps اللي بسميهم agglutinine présents dans le plasma. بما أنه الأنتيكور هن اللي بدهم يتدخلوا بحالة الترانسفوزيون sanguine, rejet de transfusion sanguine. Donc, le type de réponse immunitaire est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Quand on parle d'une transfusion sanguine, لما أقول transfusion sanguine نقل دم, يعني عنا un donneur et un receveur. يعني عندي متبرع واللي عم يتبرع له, اللي عم ياخد هيدا الدم. Donc, durant la transfusion sanguine, بدنا ننتبه, on doit observer les antigènes ou bien les agglutinogènes du donneur et les anticorps ou les agglutinines du receveur. فإذا قلنا بالترانسفوزيون sanguine عندي donneur و receveur. عند الدونور بيهمني طلع شو عنده antigènes على الجلوبول روج أو agglutinogènes qui sont présents à la membrane des globules rouges, alors que chez les receveurs بطلع شو عنده agglutinine بالبلازما, شو عنده anticorps بالبلازما. يعني, exemple, si on fait une transfusion sanguine d'un donneur de groupe A à un receveur de groupe O, إذا عم بعمل نقل دم من شخص فئة دمه A لشخص تاني فئة دمه O, il faut d'abord indiquer le donneur et le receveur. الدونور قالوا لي groupe A, نحن قلنا عند الدونور بطلع شو عنده انتيجين على الجلوبول روج. فئة دمه A يعني مثل اسمه الانتيجين الموجودين على الجلوبول روج عنده انتيجين A. الريسيفر هو جروب O. قلنا عند الريسيفر بطلع شو عنده اجلوتينين بالبلازما, شو عنده انتيكور بالبلازما. بما انه جروب O يعني حيكون عنده بالبلازما انتيكور انتي A وانتي B, حيكون عنده مضاد ضد ال A ومضاد ضد ال B. Donc quand les globules rouges du donneur de groupe A entrent dans le sang du receveur اللي هو groupe O, لما يفوتوا الجلوبول روج l'individu, le groupe A, عند le receveur اللي هو groupe O, les anti-A, les anticorps anti-A vont se fixer sur les antigènes A et les agglutiner.
بأنه الانتيجين اللي دخل هو وعنده الريسيفر انتي مضاد ضده، رح يقدر يتعرف عليه الانتي ويعلق عليه ديتروير سي جلوبول روج. نحكي هون عن اجلوتيناسيون. الانتي قدر يتعرف على الانتيجين حيدمره. فإذا الفينومين هو الاجلوتيناسيون. دونك il y a rejet de transfusion sanguine. ما بتنجح هيدي عملية نقل الدم. Un autre exemple de transfusion sanguine entre un donneur groupe O et un receveur groupe A. طب إذا الدونور فقد دمه O والريسيفر جروب A. دونور جروب O يعني بدي اطلع شو عنده انتيجين على الجلوبول روج. فقد دمه O ما عنده شيء على الجلوبول روج. Il n'y a pas d'antigène sur les globules rouges. receveur groupe A قلنا عند الريسيفر بطلع شو عنده بالبلازما انتيكور. فقد دمه يعني اكيد مش حيكون عنده انتي ضد حاله، حيكون عنده انتي بي، انتيكور انتي بي. Quand les globules rouges du donneur O viennent ou entrent dans le sang du receveur اللي فقد دمه les anti-B ما رح يلاقوا شيء على الجلوبول روج يعلقوا عليه، ما رح يلاقوا انتيجين يلزقوا فيه. Donc il n'y a pas d'agglutination et la transfusion sanguine réussit. يعني هودي compatible، متطابقين، بتنجح عملية نقل الدم من شخص O لشخص تاني puisqu'il n'y a pas d'agglutination.